Guys, shout out sa guys. Out sa amin guys. Sinugbang Suba-suba sa mga guys. Burburon, Locos, Tirador. Napay siya ka Tirador. Si Marimar. Guys. Rosalinda Ayamor. Rosalinda. Oh. Ano mo yung siga Marimar? Tulog ka to. Kinilang ano, Locos. Masabay sa ni. Kini guys. Muot. Gayag. Pre, Inom. pasihay ka sa followers. Hi guys. Guys. Nangaligo may aning tubig na manggupod Support guys. lang sa kuan guys. Ayang vlog. Free lovers hat. Pangkuan, kambal. Yung isa, kambal yung pala ko na isa. Triplet na, triplet. Kambal yung pala ko na isa. Kambal tagay ba? So, maro to guys. Mag-bye-bye sa tagay. Amo sa nyo tinuloon. Para papa na. Thank you for watching. Bye-bye.